हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी ओडिया ऑनर्स यूनिट 1 रक्त माटी शॉर्ट क्वेश्चन। कालीचरण पट्टनायक केबे एवं केउठारे जन्मग्रहण करथिले? 1897 डिसेम्बर 23 तारिख बड़म्बा ठारे जन्मग्रहण करथिले। कालीचरणଙ୍କ पिता एवं माताଙ୍କ नाम कौन? पिताଙ୍କ नाम दुर्गाचरण पट्टनायक, माताଙ୍କ नाम निमाई चरण पट्टनायक। कालीचरण पट्टनायक केउं जुगर नाट्यकार थिले? कालीचरण पट्टनायक ओडिया भाषा साहित्यर सबुज जुगर श्रेष्ठ नाट्यकार थिले। कालीचरण द्वारा रचित आत्मजीवनी पुस्तकर नाम? कालीचरणଙ୍କ द्वारा रचित आत्मजीवनी पुस्तकर नाम कुंभार चक। नाट्यकार कालीचरण प्रथम नाटकर नाम कौन? नाट्यकार कालीचरणଙ୍କ प्रथम नाटकर नाम ध्रुव ଓ 1918 प्रकाशित होइतिला ध्रुव नाटकटी। कविचंद्र कालीचरणଙ୍କ नाटकर मुख्य स्वर कौन थिला? कविचंद्र कालीचरणଙ୍କ नाट्यर मुख्य स्वर थिला मनीषर वास्तव समस्या को उपस्थापन करिबा। नाट्यकार केबे गीतिनाट्य दल गढ़ी अभिनय करथिले? नाट्यकार 1923 मसीह गीतिनाट्य दल गढ़ी अभिनय करथिले। कालीचरण केबे व्यवसाय सूत्र रे केउं दल केते वर्ष पाई गढ़ीथिले? कालीचरण 1952 मसीह व्यवसाय सूत्र रे रासदल गढ़ी दीर्घ 14 वर्ष ओडिसी संगीतर प्रचार और प्रसार करथिले। नाट्यकार केबे ओ कहा द्वारा कविचंद्र उपाधि पाइथिले? नाट्यकार 1926-27 रे सुनिया पर्व दिन गजपति महाराजा श्री श्री रामचंद्र देवଙ୍କ द्वारा कविचंद्र उपाधि रे सम्मानित होइथिले। नाट्यकार कालीचरण को केबे नाट्याचार्य उपाधि रे भूषित करा जाइथिला? उत्कल साहित्य समाज ता 7/4/1944 मसीह कालीचरण को नाट्याचार्य उपाधि रे भूषित करा जाइथिला। नाट्यकार केबे ओ केउं विश्वविद्यालय रे सम्मान सूचक डी लिट उपाधि पाइथिले? संबलपुर विश्वविद्यालय रु ता 12/4/1975 मसीह कालीचरण सम्मान सूचक डी लिट उपाधि पाइथिले। कालीचरण पट्टनायक केउं राष्ट्रपति ठारू केउं कार्य लगी सम्मानित होइथिले? कालीचरण पट्टनायक 1972 मसीह भारतर राष्ट्रपति श्रीजुक्त राधाकृष्ण ठारू नारी चलचित्रर श्रेष्ठ निर्देशना पाई प्रशंसा फलक पाइथिले। उपराष्ट्रपति V.V. गिरीଙ୍କ ठारू केंद्र संगीत नाट्य एकाडेमी फेलोशिप मध्य पाइथिले। कालीचरण केबे केंद्र सरकार ठारू पद्मश्री पुरस्कार पाइथिले? 1934 मसीहा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त करा जाइथिबा पद्मश्री उपाधि को पाइथिले। केउं चलचित्र पाई कालीचरण संलाप कहानी और निर्देशना देइथिले? 1947 मसीह ललिता चरित्र पाई कालीचरण संलाप कहानी और निर्देशना देइथिले। से केउं कंपनी प्रतिष्ठा करथिले तार नाम कौन? कालीचरण द्वारा प्रतिष्ठित रेकर्ड कंपनीर नाम होची सुरलेखा। यह 1951 प्रतिष्ठा होइथिला। नाट्यकार द्वारा रचित जयदेव केउं धरणर नाटक थिला? 1943 मसीह नाट्यकार जयदेव नाटक रचना करथिले। यह एक चरित्रमूलक नाटक। एथिरु ओडिशार सांस्कृतिक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संपर्क रे धारणा सृष्टि होइथाय। कालीचरण संपादन रे केउं पत्रिका आत्मप्रकाश पाइथिला?
ପୁରୀରେ କାଳିଚରଣ ରାଜ ଦରବାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପୁରୀବାସୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏହା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା 1939 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟରରେ କେଉଁ ନାଟକ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟରରେ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ନାଟକ ପ୍ରଥମେ 1942 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ନାଟ୍ୟକାର କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ ନାଟକ ଏକାଦିକ୍ରମେ 108 ରାତି ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ନାଟ୍ୟକାର କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାତ ନାଟକ ଏକାଦିକ୍ରମେ 108 ରାତି ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। କାଳିଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ମୂଳକ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? କାଳିଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ମୂଳକ ନାଟକର ନାମ ସାରଳା ଦାସ। କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 24/7/1978ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 4ଗୋଟି ସାମାଜିକ ନାଟ୍ୟର ନାମ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଭାତ, ଫଟା ଭୂଇଁ ଓ ଚୁମ୍ବନ। କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 3ଗୋଟି ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ ଅଭିଯାନ, ରକ୍ତମନ୍ଦାର ଓ ମାଳତୀ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଡ଼େ, ମନେ ରଖିଥିବେ। କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2ଗୋଟି ପୌରାଣିକ ନାଟକର ନାମ ଚକ୍ରୀ ଓ ଦଶଭୁଜା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। କେଉଁ 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ରଚିତ? ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜୟଦେବ ଓ ସାରଳା ଦାସ। ଏହି 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ରଚିତ। କେଉଁ 2ଟି ନାଟକ କାଳିଚରଣଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭାତ ଓ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକ 2ଟି କାଳିଚରଣଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ନାୟକ ନାମ କ'ଣ? ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସେ କବି ଓ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜନମୁଖ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଛବିଲାଲ। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ କେତେଜଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି? ଲତା, ଲତାର ବୋଉ ଆଶା ଓ କୁଲିର ସ୍ତ୍ରୀ। ଲତା କାହାର ଝିଅ? ଲତା ରାମ ପ୍ରଧାନର ଝିଅ। ନିରଞ୍ଜନ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ନିରଞ୍ଜନ ଅଲେଖର ଝିଅ ଆଶାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜୀଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ଜୀଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଏକଥା ବିଜୟ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ? ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧି ରାମ ପ୍ରଧାନ। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୂରା ନାମ କ'ଣ? ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୂରା ନାମ ବିଷ ଡାକ୍ତର। ସେ ଯାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି କେତୋଟି ଅଙ୍କରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି 5ଟି ଅଙ୍କରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୃତ୍ୟ ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୃତ୍ୟ ନାଟକର ନାମ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ମାନିନୀ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ, ମାଣିକୀ ଇତ୍ୟାଦି। କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ନାମ? କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ନାମ ହାଲଫେସନ ଓ ଚରଣ ଚୁଟିଆଡମ। କବିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କବିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନର ନାମ ବନଫୁଲ। କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ନାମ? ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ନାମ ହେଲା ବଉଳବେଣୀ, ବାୟାଧନଟି, ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁ ଖେଳ ଗୀତ, ପିଲାଙ୍କ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି। କାଳିଚରଣଙ୍କ ଲେଖିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ?
କନକ ମଙ୍ଗଳା। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1921 ମସିହା ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରକଟା ପାଟଣାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ନାମ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ମାତା ଥିଲେ ସୁଲୋଚନା ଦେଇ। ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ଦାସ କୁଜଙ୍ଗ ମଠର ରଘୁନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ସୁନାର ମୁକୁଟଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର କାହା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଥିଲା? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ବିଦନ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଥିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ? ଏହା କେବେ ରଚିତ? ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରାତ୍ରି। ଏହା 1942ରେ ରଚିତ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1944 ମସିହା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାଟକ ଯୌବନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେବେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1984। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେବେ ଓ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ? 1964 ମସିହା ଛୋଟ ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ ଉଭୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକ ପାଇଁ 1978 ମସିହାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଓ 1971 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ପାଇଥିଲେ? ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 4ଗୋଟି ନାଟକର ନାମ? ଅଗଷ୍ଟ 9, ସାଗର ମନ୍ଥନ, କାଠଘୋଡ଼ା ଓ ବନହଂସୀ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1983ରୁ 1984 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନିୟର ଫେଲୋସିପ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ସେ ରହୁଥିବା ବାସଭବନର ନାମ କ'ଣ? ପଥଛାୟା। ନାଟକରେ ସୂତ୍ରଧର କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ? ସୂତ୍ରଧାର ଗଣନାଥ ଲମ୍ବୋଦର ଗଣେଶଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ। ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ କେଉଁଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଲୋକକଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୈଳାସକୁ ବିଜେ କରିବା କଥା ଶୁଣି ଗଣେଶ କ'ଣ କହିଲେ? ଗଣେଶ କହିଲେ, କୈଳାସ ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ଦର୍ଶନ କରିବି। ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନନ୍ଦିକା। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ପରାଜୟ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ନନ୍ଦିକା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଜୈତ୍ରମଣି ପାଇଁ। ମାନବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ କିଏ ବୋଲି ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମାନବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ନନ୍ଦିକା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଓ କାହିଁକି? ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗୋପନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦିକା କ'ଣ କରୁଥିଲେ?
ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦିକା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ରକ୍ଷାର ଅଧିକାରିଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦିକା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ନନ୍ଦିକା, ତୁମେ ମୋ ଶୈଶବର ସାଥୀ, କୈଶୋରର ବନ୍ଧୁ। ଏ ସଂଳାପ କାହାର ଓ କାହା ପ୍ରତି? ତୁମେ ଶୈଶବର ସାଥୀ, କୈଶୋରର ବନ୍ଧୁ। ଉକ୍ତ ସଂଳାପ ବାସୁଦେବଙ୍କର ନନ୍ଦିକା ପ୍ରତି। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଚାଲୁକ୍ୟ ଗଙ୍ଗ ବିକ୍ରମ, ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ବୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଓ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସିଲାଣି। ଏହା ହିଁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଅବସାଦ ଓ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା। କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ନବାକୁ ପୁରୋହିତ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁରୋହିତ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କାଳିଆ ଓ ପଞ୍ଚୁଆର ପରିଚୟ କ'ଣ? କାଳିଆ ମାଛ ଧରିବା ସହ ଗାଁରେ ରହି ବଢ଼େଇ କାମ କରେ, ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆ ଗାଁରେ ରହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ରାଣୀ ନନ୍ଦିକା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ରାଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ତୁମର ଅଭିଧାନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେନା, କିନ୍ତୁ ଜେମା ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହର ସଂକେତ କେହି ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନନ୍ଦିକା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଲାବେଳେ ସାଥିରେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ଚୈତ୍ରମଣି। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଚମ୍ପୁପତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିନା ରକ୍ତପାତରେ, ବିନା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ହେବେ ଉତ୍କଳର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ନନ୍ଦିକାର ଉକ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଏକା କଥା, ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ଯାହା, ମରିବା ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଏହି ସଂଳାପ କାହାର? ଏହି ସଂଳାପ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେବେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା? 1980। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକରେ କେଉଁ ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକରେ ଲୋକନାଟକର କେତେକ ଶୈଳୀ ଓ ଉପାଦାନ ନିର୍ଯାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? 1984 ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଅଭିନୀତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ହୀରା ମୁଦିକୁ ଶୋଷି ଶୋଷି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1936 ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳଗିରିର ବାଲିପାଟଣାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ? ପିତା ଥିଲେ ହରିହର ମିଶ୍ର, ମାତା ଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର କେଉଁ ନାଟକର ପିଲାଦିନେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ବୀରପୂଜା ନାଟକରେ ପିଲାଦିନେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କେବେ କଟକର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ? 1957ରେ କଟକରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଜନନୀ ନାଟକର କେବେ ଓ କେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ଜନନୀ ନାଟକ 1960ରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ନୀହାର ରଞ୍ଜନ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
नाट्यकार विजय मिश्र केउं नाटकटी केबे ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला? जादूकर नाटकटी 1951 ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला। नाट्यकार केउं नाटक सर्वभारतीय आकाशवाणी केन्द्र रे पुरस्कार लाभ करिथिला? 1978 नाटक तट निरंजना नाटकर सर्वभारतीय आकाशवाणी केन्द्र पुरस्कार पाइथिला। नाट्यकार विजय मिश्र द्वारा रचित 4 गोटी नाटकर नाम। शववाहक माने जड़े राजा थिले, अंधकारर स्वर और एठी सेठी सबुठी। विजय मिश्र द्वारा रचित एकमात्र उपन्यासर नाम निर्मम। तट निरंजना नाटकटी केउं नाट्य संस्था द्वारा बारंबार अभिनीत होइथिला? नाटकटी तट निरंजना नाटकटी एवं आमे नाट्य संस्था द्वारा बारंबार अभिनीत होइथिला। तट निरंजना काहार नाम अटे? एक नदीर नाम। तट निरंजना नाटकरे नारी चरित्र संख्या 3 जण। इच्छामती देहरे केउं साक्षर नाही बोली नाट्यकार सूचाइछंती? इच्छामती भिक्षुणी। ताकू देखिले मने हुए धर्मीय अनुशासन किंबा चर्यापद बा देहरे अवक्षयर साक्षर नाही बोली नाट्यकार सूचाइछंती। आनंदंक शारीरिक गठनर रूपचर्या किपरि थिला? आनंदंक सौम्य दर्शन, प्रशांत और गंभीर गौरिक वसन परिहित, सुपुरुष वृषस्कंध और आजानुलंबित बहुपरी तांकर शारीरिक गठन थिला बाहुपरी। नील लोहित को पाखरे पाई इच्छामती कौन कले? मु तुमको पाखरे पाइबा को चेष्टा करुछि किंतु एठी पहुँची तमे हजिगल। आज जेतेबेले खोजी पाइछि एही इच्छामती राति को विफल हेबाको देव नाही। देहर वर्णना नील लोहित करिछंती। वर्णना नील लोहित करिछंती। देह एक वर्म, एक दुर्ग बोली नील लोहित इच्छामती को कहिछंती। वर्षा कौन भिजेई पारि नथिला बोली कहा जाइछि? कामनारे जळुथिबा एई देहटा को वर्षा भिजेई पारिबो नाही बोली नील लोहित को इच्छामती कहिछंती। गौतमंक 2 जण प्रिय शिष्यर नाम आनंद एवं सारिपुत। गौतमंक स्त्री और पुत्रंक नाम स्त्री गोपा और पुत्र राहुल अटंती। इच्छामतीर दृष्टि रे कामनार संज्ञा कौन? कामना होउछि मृत्यु भली सत्य, देह भली संचरणशील आउ दुख भली महान। इच्छामती को नील लोहित ध्यान करने को कहला परे इच्छामतीर की प्रक्रिया हैला? आखि बुझिले मु ज्योत्स्ना देखि पारुछि, निस्तब्ध हेले मु वर्षार स्वर शुणी पारुछि। व्यंग मानंकर चित्कार रही रही भासी आसुछि। एहा ही इच्छामतीर प्रतिक्रिया। इच्छामती काहार बाल्यसाथी थिले? इच्छामती नील लोहितंक बाल्यसाथी थिले। आनंदंक मतरे नील लोहित संघर कौन अटे? आनंदंक मतरे नील लोहित ए संघर अनुष्ठानर जड़े निष्ठापर सभ्य। व्यक्तिर व्याख्या करने को जाई इच्छामती आनंद को कौन कहिचंती? व्यक्तिर व्याख्या करने को जाई इच्छामती आनंद को कहिचंती व्यक्ति भी एक श्रृंखला, व्यक्ति संघर प्रतिष्ठा, किंतु आपण माने संघ पाखरे व्यक्ति को कृतदास करिसंती। सुजाता केउ नारी थिले? से कौन आशा करुथिले? सुजाता थिले बंध्या नारी। पुत्रटीए पाई तांकर मनरे आशा थिला। गौतम को प्रज्ञा आलोक किए प्रदान करिथिले? गौतम को निरंजना नदी अस्वस्थ वृक्षर छाया घन शीतलता प्रज्ञार आलोक प्रदान करिथिले। यूनिट 3 ककुआ विजय कुमार शतपथी। नाट्यकार विजय शतपथी वृत्ति रे कौन थिले?
नाट्यकार विजय शतपथी ओडिया विभागर अध्यापक भाव कार्य करुथिले। उत्कल विश्वविद्यालय ओडिया विभागर मुख्यरू अवसर ग्रहण करथिले। विजय शतपथींकर 4 गोटी नाटकर नाम एई जे सूर्य उए, माफिया, लुहार मनीष और नष्ट निडर उपकथा। मिथ प्रतीक धर्मी नाट्यकार विजय शतपथींकर 3 गोटी नाटकर नाम कंसर आत्मा, कर्ण और ककुआ प्रभृति। ककुआ नाटकरे चरित्र संख्या केते? 8 जण। ककुआ नाटकरे केते जण नारी चरित्र अछंती? ककुआ नाटकरे नारी चरित्र अछि, तार नाम मोनिका। से रिफ्यूजी, असहाय और गरीब झियो। ककुआ नाटक केबे और केउ नाट्य संस्था द्वारा केउ मंचरे होइथिला? एटा एग्जाम रे पड़े। ककुआ नाटक 8/6/2013 रे त्रिनेत्र नाट्य संस्था द्वारा रवींद्र मंडपरे अभिनीत होइथिला। ककुआ नाटक केतोटी संगीत स्थान पाइछि? एटा मते पड़े एग्जाम रे। ककुआ नाटक रे 2टी संगीतर स्थान पाइछि। ककुआ उपाख्यानटी नाट्यकार केउठारु ग्रहण करिथिले? ककुआ उपाख्यानटी नाट्यकार विजय कुमार शतपथी सारଳାଙ୍କ द्वारा वर्णित ଯଦୁବଂଶ नासरु ग्रहण करिथिले। ककुआ संपर्क रे दाम कौन कहंती? ककुआ काहाकु छाड़िबनी। एटा मते एग्जाम रे पड़े 2 मार्किया। खिनभिन करिदेब, विदारी देब, रक्त सालुबालु करिदेब, चारिआडे लंबिछि तार पंझा, आखि तार रडनिया, जीभ लह लह करी से माड़ी आसुची। गोटिए ककुआर आ भितरु जन्म हेउचंती शह शह, हजार हजार, लक्ष लक्ष ककुआ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ରକ୍ତମୁଖା, ଆମେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆନିହିଲେସନ୍ ନିପାତ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରେ? ଆଶ୍ରମରେ ଅସହାୟ ଓ ଅନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୋନିକା। ନକ୍ସଲ ନେତା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 10 ଲକ୍ଷ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ଶିବୁ ମାଝୀର ଗାଁର ନାମ କ'ଣ? ଧମାଗୁଡ଼ା। ଶିବୁ ମାଝୀର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଦାମ। ଦାମ ମାଝୀ ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି? ଆଶ୍ରମରେ। ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଶ୍ରମରେ। ଆଜି ରକ୍ତମୁଖା ମଣିଷମାନେ ମାତିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ମାଗୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ହରି। ଉକ୍ତ ସଂଳାପ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହି ସଂଳାପ ଦାମ ଅତନୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦାମ କହିଛି କକୁଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଅତନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦାମ କହିଛି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦକୁ କକୁଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। କକୁଆକୁ କିଏ ନିପାତ କରିବ ବୋଲି ଦାମ କହିଛି? କକୁଆକୁ ଶିବୁ ନିପାତ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। କକୁଆକୁ ନିପାତ କଲେ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି ଦାମ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? କକୁଆକୁ ନିପାତ କଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପାଇବେ, ଜମି ପାଇବେ। ଶାଳ ଗଛରେ ଫୁଟିବ କେତେ ଫୁଲ। ପିଲାଦିନେ ଅତନୁଙ୍କୁ କିଏ ସ୍କୁଲ ଆଣୁଥିଲେ? ପିଲାଦିନେ ଅତନୁଙ୍କୁ ଜାନି ବୁଢ଼ା ସ୍କୁଲ ଆଣୁଥିଲା। MLAଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? MLAଙ୍କ ନାମ ହରେକୃଷ୍ଣ ଗୌନ୍ତେୟ। MLAଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? MLAଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗତି ଖଟାଏ, ତାଙ୍କ ଜମି ଜମା ହଡପ କରିନିଏ, କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଅର୍ଥ ଉତ୍କର୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି
कारखाना तैयारी हेबो पाई सहयोग करे। केउं छद्म नाम शिव परिचित थिला? सदाशिव राव छद्म नाम शिव परिचित थिला। एटा मध्ये एग्जाम रे पड़े। तुमर ए आश्रम संदेह वातावरण सृष्टि करिछि। उक्त संलाप किए कहिथिले? संलाप MLA हरेकृष्ण गौंतेया श्यामानंदଙ୍କ उद्देश्य कहिथिले। समस्यार समाधान संपर्क में श्यामानंद अजय को कौन कहिथिले? अजय को कहिथिले केवल विप्लव प्रति विप्लव ए सबु समस्यार समाधान आनेना, ता सहित आवश्यक पुनर्गठन चित्तवृत्तिर परिवर्तन सबुठारु बड़ कथा बोली श्यामानंद अजय को कहिसंती। भूका मंगलाचरण विश्वाल। भूका नाटकर नाट्यकार नाम मंगलाचरण विश्वाल। भूका नाटकटी केउं भाषा रचित? संबलपुरी भाषा रचित। यहाँ एग्जाम रे पड़े। नाट्यकार मंगलाचरण विश्वाल केते खंडी पुस्तक रचना करथिले? 57 खंडी। एटा मध्ये एग्जाम रे पड़े बहुत टाइम। नाट्यकार प्रथम लेखावलीर नाम कविता धुमाळ। एटा मध्ये एग्जाम रे बहुत टाइम पड़े। मोहर गुर स्त्रीर नाम कौन? मोहर गुर स्त्रीर नाम लता। मोहर गुर हाडू आउ पलटू केउं वाद्य वादन करिसंती? मोहर गुर ढोल हाडू तासा आउ पलटू निशान वाद्य बजाइछंती। आमे तो भाई कुआर बेंग। उक्त संलाप किए कहा उद्देश्य कहिसंती? उक्त संलाप अयेठा असीम उद्देश्य कहिसंती। फूलर बापा ना कौन? फूलर बापा ना अयेठा। अयेठा को क्यों रोग होइछि बोली कस्तूरी को असीम कहिथिले? अयेठा को टीबी रोग होइछि बोली कहिथिले। असीम को पुलिस बांधी नेबार खबर किए देइथिले? असीम को पुलिस बांधी नेबार खबर दीना महाजन देइथिले। चिट्ठी किए पठाइथिला ओ चिट्ठी रे कोन लिखा जाइथिला? चिट्ठी असीम पठाइथिला ओ से निश्चय तुम पाखरे पहुँचीबा कथा चिट्ठी रे लिखा होइथिला। आज आलोचना एतिक समाप्त करुछि। स्मृति विभ्राट यूनिट 4। स्मृति विभ्राट एकांकिकार लेखकंक नाम सह तांकर जन्म केबे? लेखकंक नाम प्राणबंधुकर। से 1914 मसीहा कटक जिला डमपड़ा ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। एटा एग्जाम रे बहुत टाइम पड़े। प्राणबंधुकर द्वारा रचित केउं एकांकिका सर्वभारतीय स्तर रे पुरस्कृत होइतिला? श्वेत पद्मा। एटा मध्ये एग्जाम रे पड़े। नाट्यकार प्राणबंधुकर द्वारा रचित केउं नाटक केबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? अशांत नाटक पाई 1968 रे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। प्राणबंधुकर द्वारा रचित 4 गोटी एकांकिकार नाम अव्यक्त, अकिंचन, संध्यार आसर, भूत और दूर पहाड़ प्रभृति। एकांकिका स्थान पाइथिबा चरित्र मानकर नाम अबनी, रमादेवी, छवि, सुशांत, हेमंत, धीरेन्द्र, प्रवीर, डाक्तर, दासिया। अबनी बाबू स्त्री नाम रमादेवी। पढ़ा घरे छवि अस्तव्यस्त होई कौन करुथिला? अस्तव्यस्त होई पादर चोटी खोजुथिला। छविर बापा और भाई नाम अबनी और सुशांत। हेमंत किए? से क्यों गीत बोलिबा को भल पाए? हेमंत सुशांतर सांग। से रॉकन रोल गीत बोलिबा को भल पाए। छविर चोटी संपर्क रे रमादेवी दासिया को कौन कहिसंती? देख माँ, पादरे चोटी रही, तमें मत पचारुच मो चोटी कहीं बोली कही। छविर मानसिक अवस्था संपर्क रे धारणा प्रदान कर। अबनी बाबू एकमात्र कन्या छवि। से उच्च शिक्षिता। तार स्मृति विभ्राट घटी। समस्त कथा से हठात भूली जाए। स्मरण शक्ति हराई घटी। रमादेवी उपरे छवि खुशी हेबार कारण कौन? छविर कलम हजि जाए।
किंतु से कलम ता पाखरे ही थाए, ता ब्लाउज रे लगी थाए। तेणुकरी ताको जेतेबेले ब्लाउज रु कलम अच्छी बोली ता माँ जेतेबेले ताको जणाई दिए सेतेबेले खुशी हो जाए। ता माँ ताको कहे ब्लाउज रे कलम अच्छी एणे तेणे तू खोजुचु बोली कहला पर छवि कलम को देखी रमादेवी उपरे खुशी प्रकट होइचंती। छविर रोग संपर्क रे अवनी बाबू और रमादेवी मध्य क्यों कथा होइतिला? दिन को दिन छविर मानसिक अवस्था देखी रमादेवी अवनी बाबू को प्रश्न करथिले। कौनसी कथा छविर मने रहुनी। ए घड़ी कथा आर घड़ी को मने रहुनी। विभिन्न डाक्तरों परामर्श अनुसार औषध देले मध्य रोग भल होउनाही। अवनी बाबू अन्य उपाय न पाई भाग्य को आदरी बसिथिबा पाई मन को बुझाई देइछंती। छविर विवाह प्रस्ताव भांगी जीवा संदेश अवनी बाबू मनरे काहींकी देखादेला? मने रखिबा शक्ति ता पाखरे नाही। तार स्मृति विभ्राट घटिछि। छविर प्रवीर सहित बाहागर प्रस्ताव पकाइछंती अवनी। प्रवीर पाठ पढ़ी सारी गाँ को फेरिले उभयंकर बाहागर हब। जदि एभली भावे छविर रोगटी बढ़ी बढ़ी चले प्रवीर एकथा जानी बाहा हेबा पई अमंग हेब बोली से संदेह करिसेंती। स्मृति विभ्राट एकांकिकारे स्मृति शक्ति लफ विषय छवि कौन कही? एसबू बाजे कथा। आपण आदौ लॉस ऑफ मेमोरी होई नाहंती। सामान्य कथा गुड़िक भूली जीवाटा अन्य मनस्क छड़ा आउ किछि नुहे। माँ रमादेवी प्रवीर घर को आसवा को कौन कही? बिलातरू डाक्तरी पाठ पढ़ा शेष कर घर को फेरी थाए। से छविर घर को आसी। छवि सेपरी बिछणारे पड़ी रही है। छविर एपरी अवस्था को देखी कौन होइछि बोली प्रवीर पचारि थिला। प्रवीर प्रश्न उत्तर देवाकू जाई छविर माँ रमादेवी कहिले तार देह टिके खराब अछि। स्मृति शक्ति क्रमशः लोप पाई जाइछि। प्रवीर को दासिया कौन कहिला? डाक्तर प्रवीर को आखिरे चषमा लगाई चारिआडे चषमा को खोजु थांती। तेणुक से कहला, आहा प्रवीर बाबू पर चक्षुटा परा तमर मुहरे रही बोली कही। रकन रोल गीत शुणी छवि अवस्था कौन होइतिला से संज्ञाहीन हो पड़ीथिला। स्मृति विभ्राट एकांकिकारे प्रवीर को छवि कौन कही? छवि कही जे प्रवीर आद लॉस ऑफ मेमोरी होई नहीं। धीरेन्द्र को शीघ्र घर को जीवा कथा अवनी बाबू काहींकी कहिसंती? कारण धीरेन्द्र बाबू शीघ्र गले प्रवीर घर को आसीबो। तेणुकरी से कहिसंती। छविर अन्य मनस्कता पाई काहाको दायी करा जाइछि? छविर अन्य मनस्कता पाई प्रवीर को दायी करा जाइछि। स्मृति विभ्राट एकांकिकारे अवनी बाबू शेषरे कौन कहिसंती? शेषरे अवनी बाबू कहिसंती जे लॉस ऑफ मेमोरी छवि किंबा प्रवीरर नुहे बरं तांकरी होइछि बोली कहिसंती। छद्मवेशी विश्वजित दास। छद्मवेशी एकांकिकार रचयितार नाम से केबे जन्मग्रहण करथिले? श्रीजुक्त विश्वजित दास। से 1936 रे जन्मग्रहण करथिले। विश्वजित दास को रचित 4 गोटी पुस्तकर नाम कॉलेज कैंटीन, चीफ गेस्ट, पिकनिक, ग्रीन रूम प्रभृति। मितार बयस पाखापाखि केते? 23 रु 24। मितार स्वामी नाम कौन? जयंत। क्यों मेंटालिटी जयंत को भल लगेनी? कैपिटालिस्टिक मेंटालिटी जयंत को भल लगेनी। ओइल संपर्क रे किए लिखिथिले? ओइल मणिशंकर मर्धराज ओइल संपर्क रे लिखिथिले। वैकुंठ बाबू और जयंत बाबू केउठी सभा करथिले? वैकुंठ बाबू और जयंत बाबू बालेश्वर रे सभा करथिले। मित्रा को
ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ? ମିନି ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ। ମଣିଶଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ମଣିଶଙ୍କର ବାର ଆସୋସିଏସନ ସଭ୍ୟ, ଓକିଲ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ। ଜୟନ୍ତ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ଜୟନ୍ତ ମିତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଛଦ୍ମବେଶୀ କେଉଁ ଧରଣର ଏକାଙ୍କିକା? ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ମତରେ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ ଆଗରେ ବାପ ପୁଅ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ବି କିଛି ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଭାଦେବୀ କହିଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମର ଭାରି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ ଗଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେକ୍ସପିୟର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ସେକ୍ସପିୟର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ନେମ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ 11 ପେପର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍